आतंकी आझार को 14 कोटी न्यूज कट परवर्ती प्रसंग एक कथाटी बारंबार आम देखीचे जो भारत पक्षर मध्य प्रतिरोध करा जाउतला जे आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड रो अंतर्जातीय मुद्रा पांठीर अर्थ पाकिस्तान को न दिया जाऊ कारण पाकिस्तान निजे ही कही सारी कि आतंकी को प्रश्रय देउथिला आतंकवादी पछरे केमिति से खर्च करुथिला तांकर व्यय अटकल किभଳି आतंकी को प्रोत्साहन दिया जिवो सेठी सेमाने केमिति खर्च करुथिले तेणु सेई जो टंकाटी केउठु आसुथिला आईएमएफ जोगुथिबा जो पांठी से पांठी नुहे तो भारत बारंबार से बाबद रे निजर प्रतिरोधात्मक शब्द कही आसीछि तथापि आईएमएफ पांठी पाकिस्तान को मिली पाकिस्तान को आईएमएफ पांठी जोगाण को किंतु भारतर प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विरोध करिसेंती आतंकवादर भित्तिभूमि पुनर्निर्माण रे आईएमएफ अनुदान खर्च होइतबा बड़ अभियोग करिसेंती केंद्र प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर रे आतंकवादी मासूद अजहर रहितबा क्षति भरणा पई पाकिस्तान सरकार 14 कोटी टंका देबाकू घोषणा करि सारिछंती साधारण पाकिस्तानी टिकसदाता अर्थ को आतंकवाद भित्तिभूमि निर्माण रे खर्च को भारतर प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विरोध करिसेंती राजस्थान भुज एयरबेस परिदर्शन बेले आईएमएफ अनुदान आतंकवाद को प्रोत्साहन देबारे पाकिस्तान विनियोग करुछि बोली राजनाथ कहिसेंती निकटरे आईएमएफ पाकिस्तान को $1 बिलियन आर्थिक सहायता देबाकू राजी होइतिला और आतंकवादी को प्रोत्साहन देबा पाकिस्तान को आर्थिक अनुदान बंद करबाकू भारत दाबी जणाइथिला तेणु आईएमएफ तार निष्पत्तिर पुनर्विचार करबा दरकार बोली राजनाथ मंतव्य पोषण करिसेंती आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, लेकिन निश्चित रूप से इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्या यह इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आईएमएफ द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा? मैं दुनिया के लोगों के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं। इसलिए मैं मानता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। भारत यही चाहेगा कि आईएमएफ पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से आईएमएफ परहेज करे। भारत नहीं चाहता जो फंडिंग हम आईएमएफ को करते हैं वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से पाकिस्तान या किसी भी देश में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में वह इस्तेमाल की जाए। हम नहीं चाहते। अवस्थित प्रतिरक्षा विशेषज्ञ एयर कमांडर निरंजन कुमार पाढ़ी जोड़ी होती। एयर कमांडर पाढ़ी स्वागत करवा आलोचना को आईएमएफ अंतर्जातीय मुद्रा पांठी जो भली भाव में ताकू रखा जाइए उद्देश्य रे जे जोठी उन्नयनमूलक विकासमूलक कार्यर आवश्यकता रही से पांठी सहायता करिवो किंतु गोटे आतंकी राष्ट्र भारत बारंबार प्रमाण दौछि बारंबार जुक्ति प्रदर्शन करुछि एवं एबे बाध्य होई प्रतिरक्षा मंत्री जो भली मंतव्य रखिछथि जे जेतेबेले $1 बिलियन ताकू सहायता पाकिस्तान को मिली जितेबाला पुलवामा भली गोटे माने पहलगांव भली गोटे घटना घटई ता पूर्व पुलवामा हो बा विभिन्न समय किभली घटना सबू घटईला पाकिस्तान तार दृष्टांत मध्य भारत दे सारी अर्थात पूरा आतंकवादी को फंडिंग करने जो इंटरनेशनल फंड मिलूची ताकू पाकिस्तान व्यवहार करुच्ची एवं मासूद अजहर भली गोटे आतंकी जहां जातिसंघ बैन कर सारी से भली गोटे आतंकवादी 14 कोटी जितेबाला तार शिविर नष्ट हो गला जितेबाला ऑपरेशन सिंदूर रे बर्तमान ताको रिनोवेट करने 14 कोटी टंका देव ये घोषणा करिछि। एतुरु कौन जना पड़ुछि सीधा सड़क भाव में अंतर्जातीय फोरम या चिंता करबा दरकार एवं ए प्रकार फंडिंग को बिल्कुल बंद करबा दरकार। कलिंग टीवी दर्शक नमस्कार। आपण जो प्रसंगटा उठेले बहुत न्यायोचित प्रसंग किंतु सब जिन तो न्याय अनुसार होनी ना तेणु मुझे आपंकर इतिहास को प्रेरणा चाहूँ 1958 मसीहा पाखर पाकिस्तान 24 थर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड पाक जा पैसा मांगे सब इकोनॉमी बेल आउट पैकेज दि जाए अधिकांश समय जो बेल आउट पैकेज जो टोटाल $7 बिलियन 2024 सेप्टेम्बर अप्रूव कराइला जो गोटे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आगु दिया सारा
ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନଷ୍ଟଲ କୁ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ତ $1 ବିଲିୟନ ଦିଆଯାଇଛି। $1 ବିଲିୟନ ମାନେ ପାଖାପାଖି 8,400 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନର ମସୁଦ ଆଜାରର ମାନେ ମସୁଦ ଆଜାରକୁ 14 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଗତକାଲି ପାକିସ୍ତାନର ପିଏମ ସାହବାଜ ଶରୀଫ କହିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଭାରତର ଯୋଉ ହମଲା ହେଇଥିଲା ଯୋଉମାନେ ସେଥିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପିଛା 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବେ। ତେଣୁ ମସୁଦ ଆଜାରଙ୍କ 14 ଜଣ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର କ୍ଲୋଜ ରିଲେଟିଭ ଡେଥ୍ ହେଇଛି। ନ୍ୟାଚୁରାଲି as a process of that they have decided ତେଣୁ ତାକୁ 14 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଉ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ ଦେଖୁନି ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଟିର ଭଳି ବ୍ୟବହାର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ଦବ। ସେମାନେ ଆର୍ମିର ୱିଲ୍ ପାୱାର ଟାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆର୍ମି ଯେମିତି କରୁଛି ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଏବେ ଶହୀଦ। ପାକିସ୍ତାନ ନିଜେ କହିଛି ସେମାନେ ଶହୀଦ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ସେଠି ଯାଇକି ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନର ଫ୍ଲାଗ ରାପିଂ ତାଙ୍କ କଫିନ ରେ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସୋଲଜର ମାନେ କାନ୍ଧରେ ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କହିବେ ଯେ ସେ ଟେରରିଷ୍ଟ? ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲାଜୁକ ଦେଶ ତା ସହିତ ଯେମିତି ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣ କରିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଭଳି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମୁଦାୟକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସେଠି ତାର ଅଲାଜୁକପଣକୁ ଆହୁରି ଦର୍ଶାଉଛି। ସେ ତ ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ପ୍ରୁଭ ହେଇସାରିଛି ସେମାନେ ଅଲାଜୁକ। କାରଣ ସେମାନେ ଯୋଉ ପଇସାଟା ନେଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଆର୍ମିରେ ଯୋଉ ଜେନେରାଲ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ପାକିସ୍ତାନର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ କରପସନ। ପାକିସ୍ତାନର କରପସନ ଲେଭେଲ ଟା ବହୁତ ହାଇ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଇ ପଇସାଟାକୁ ହଡପ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପଇସାଟା ତ ମାନେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ୱେରେ ସିଟିଜେନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଙ୍କ ପକେଟରେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଅଲାଜୁକ ତ ନିଶ୍ଚିତ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ ଅନ୍ତତଃ ଦେଖିବା କଥା ଯେଉଁ ଅର୍ଥଟି ସେମାନେ ସାଂସନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ତା ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତାର ଅଡିଟ୍ ତ ନିହାତି ହେଉଥିବ। ହଁ 1958 ମସିହା ପାଖରୁ 1958 ମସିହା ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 24 ଥର ସେମାନେ ବେଲ୍ ଆଉଟ୍ ପ୍ୟାକେଜ ମାଗିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାର ହିସାବଟା କେବେ ପବ୍ଲିକ କୁ ପ୍ରେସ୍ କରାଯାଇନି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଏଇ ଯୋଉ ପହଲଗାମ ଆଟାକ ପରେ ଭାରତ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ତାର ଗୋଟେ ହିସାବ ନିକାଶ ହଉ, ତାର ଗୋଟେ ଅଡିଟ୍ ହଉ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଏଇ ପ୍ୟାକେଜଟା ଅଲରେଡି ଏପ୍ରୁଭ ହେଇସାରିଛି ତେଣୁ ଏ ପ୍ୟାକେଜଟା ଅଟକେଇ ପାରିଲାନି ଭାରତ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରେସର ପଡିବ IMF ଉପରେ କି IMF ର ସବୁ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ରେ IMF ର ଫଣ୍ଡ ଟା ହଉଛି। ସେଇ ଫଣ୍ଡ ଟାକୁ ଯଦି ଖାଲି ଟେରରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଦେଶଟାକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦିଆଯାଉଛି, ଦେଶରେ ସେଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଆଯାଉଛି, ସେଟା ଠିକ ନୁହଁ। ଚେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବାଲାନ୍ସେସ୍ will be stricter। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ତାକୁ vehemently ଅପୋଜ କରିବ ଯେ ତାକୁ ପଇସା ଆଉ ନ ଦିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ଗୋଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ଗୋଟିଏ ଭୋଟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗଲ୍ଫ କୋଅପରେସନ କାଉନସିଲରେ ଦେଖିବେ 34ଟା ଭୋଟ। ତା ଛଡା ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉ ଆଫ୍ରିକାରେ ବହୁତ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ମୁସଲିମ ସମୁଦାୟ ଦେଶମାନେ ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମେମ୍ବର ଯଦି ସପୋର୍ଟ ନ କରିବ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବନି। ଏଇ ଯୋଉ ଆପ୍ରୁଭାଲଟା ହୁଏ 30 ଜଣ କଣ୍ଟ୍ରିଜର ଭୋଟିଂ ରେ ହୁଏ। ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଭୋଟରେ ତ ଭାରତକୁ ଡିଫିଟ୍ କରିପାରିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଯେ ଏଇ ବେଲ୍ ଆଉଟ୍ ପ୍ୟାକେଜରେ ଭାରତ ଖାଲି କମ୍ପ୍ଲେନ କରିପାରେ। ଭାରତ କହିପାରେ ଯେ ଏଟାକୁ ଆପଣ ଅଡିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଏକ୍ସପେନ୍ସ ଏଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଠି କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅଟକେଇ ପାରିବନି। ମାନେ ଅନ୍ତତଃ ଯେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ବେଲ୍ ଆଉଟ୍ ପ୍ୟାକେଜ ପାଉଛି, IMF ପାଣ୍ଠି ପାଉଛି, ତାକୁ ଆତଙ୍କୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଅନ୍ତତଃ ସେହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କଥା ପାକିସ୍ତାନ କହି ଆସୁଛି ସେ ଧର୍ମ ମାନେ କେତେବେଳେ ବି ବଦଳିପାରେ, ସେ ମାନସିକତା କେତେବେଳେ ବି ବଦଳିପାରେ। କାରଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଧର୍ମ ଜାତି କିଛି ଦେଖେନି ଆଉ ସେଠି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ତତଃ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଭାରତ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତିଟି ଦେଖାଉଛି ବଳିଷ୍ଠ ଢଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତିଟି ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି, ପ୍ରମାଣ ବି ଦେଉଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାରର ମାନସିକତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ନିହାତି ପୁରା ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ବିପଦ ଘଣ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ପାକିସ୍ତାନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଫଣ୍ଡିଂ ପାଇ ଚାଲିଥିବ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଥିବ, ଚେତିବାର ସମୟ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏୟାର କମାଣ୍ଡର ନିରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ ଆଲୋଚନାରେ ମତାମତ ରଖିଥିବାରୁ।